s'il vous plaît. من الممكن نديروا لي فوتوغراف بغيتو تبقاو تماك بغيتو تنزلوا في الاول ديال لا كونفيرونس تاخذوا اون فوتو ولا شي حاجه مرحبا 2 مينوت اللي بغيتو تبقاو تماك ما كاين حتى شي مشكل وعنده البلان لارج هو كاع الفوق اهلا وسهلا شكرا لتلبيه الدعوه مرحبا بكم في هذه الندوه الصحفيه اللي تعقدها الناخب الوطني وليد الكراكي باش يعلن على اللائحه ديال اللاعبين اللي غادي يتم استدعاء ديالهم ترقبا لمقابلتين غابون وليسوتو لو 6 سبتمبر و لو 9 سبتمبر اللي غادي يتجراو بمدينه اكادير. وليد بونجور. السلام عليكم. دونك بحال اللي قال مراد جينا باش نحط لكم لا ليست على لي دو ماتش ديال الكاليفيكاسيون ديال لا كوب دافريك اللي نتوما عارفين غتلعب في الدار دونك اون كاليفيي دوفيس. دونك غنشعلوا في هذا الماتش نشوفوا un peu plusieurs joueurs, profiter de ces matchs qui sont officiels mais pour nous qui vont être des matchs plus ou moins amicaux pour continuer la progression ديال الفرقه ان شاء الله باش نكونوا موجودين في كاس افريقيا اللي غتكون في الدار ان شاء الله. Donc la liste pour les deux matchs par contre ils m'ont changé le tu le fais ça fonctionne pas. Vas-y descends. Vas-y, Zid. Donc la liste des convoqués pour les gardiens de but, Mounir, qui a joué ديال RS Berkane, Yassine Bouno ديال Hilal ou Mehdi Ben Abid ديال l'ASFA. Les défenseurs, Anna Ashraf Hakimi du Paris Saint-Germain, Noussel Mazraoui, Manchester United, Abdel Kabir Abqar ديال Alaves, Younes Abdelhamid ديال Saint-Étienne, أشرف داري ديال الأهلي، نايف أجر ديال ويست هام يونايتد، زكريا الوهدي ديال جانك، محمد شيبي ديال بيراميد وعدم عزنو ديال بايرن ميونيك. Au milieu de terrain, Sofiane Amrabat, Fiorentina, Ami Richardson, Fiorentina, Bilal Khannous, bon normalement apparemment officiel ce matin, normalement c'est Leicester, Première Ligue. Anna Ibrahim Abdelkader Diaz ديال ريال مدريد أسامة ترقالين ديال لو هافر وعزي نوناحي أولمبيك دو مارسيل. Les attaquants عندنا حكيم زياش ديال غالاتا ساراي، إلياس خماش ديال فيلاريال، أمين عدلي ديال ليفركوسن، سفيان رحيمي ديال العين، أيوب الكهبي ديال الأولمبياكوس، يوسف ناصري ديال فينرباتشي، إلياس بن صخير ديال لاس موناكو وعبد الصمد زرزولي ديال بيتيس سيفي. Voilà la liste finale ديال le mois de septembre ان شاء الله. شكرا وليد. 30 دقيقه دونك هي المده الزمنيه ديال هذه الندوه.
لهذا الشأن غادي نطلب منكم الإخوان والأخوات باش يكون أسئلة مباشرة للوليد الركراكي. تفضل. نذكروا اسم المنبر s'il vous plaît. Merci. Bonjour. Ex le matin et l'opinion d'abord. Le CTV partage max. Walid, félicitations. On est sur le point de une autre étape qui commence. Ma petite remarque, il y a beaucoup de jours, c'est les JO. Ça veut dire qu'il y a de la confiance. Ça, petite question. La deuxième, pour terminer, la relation Sktiwi-Walid. Merci. Ben, c'est bien, on commence d'entrée. Comme ça, on va pouvoir un peu expliquer les choses parce qu'il y a eu beaucoup de polémiques pour rien. Donc peut-être, je vais mettre ça sur le compte de l'incompréhension ou bien peut-être de la désinformation, les canettes, peut-être Nesma Kanosh Arfin. Déjà pour les Jeux Olympiques, تراتمني علاش وليد مع الفرقة وعلاش وليد يمكن كيهود التيران ولا كيهود bon. Juste pour expliquer un peu la configuration l'itrat, mort la Coupe du Monde 2022 au Qatar, bien sûr la DTN et surtout le président qui m'a confié la responsabilité de cette équipe nationale des U23, forcément. On a dit mort la Coupe du Monde, donc je répète bien mort la Coupe du Monde 2022. Donc mort la Coupe du Monde 2022, l'objectif d'Yanna Kanetiyen Dio, la Coupe d'Afrique bien sûr, Faddar, U23. Et forcément, donc se qualifier pour les Jeux Olympiques et forcément avoir un objectif élevé, une médaille, Inch'Allah. Donc, le contexte, dit la responsabilité, forcément, je m'investis à 100% de Haligoult. Donc, si je me rappelle bien, au mois de mars 2023, le match contre le Brésil, peut-être déjà il y avait pratiquement, je crois que c'était 7 joueurs olympiques. Ken Kishta, Bouchouari, Zelzouli, Khanous, Ken Salah, Ken Amraoui, si je me rappelle bien déjà, on avait commencé le processus. Au mois de juin, si je me rappelle bien, 2023, les Olympiques pour la Coupe d'Afrique U23. D'ailleurs, on a fait un mauvais mois de juin parce qu'on avait laissé les joueurs de Botola pour finir le championnat et les joueurs olympiques pour se préparer. On a appris, nous, de nos erreurs pour que, justement, au mois de juin, les joueurs olympiques, quand même, ils restent avec l'équipe A. Donc voilà, le processus, il a été clair. Donc je me suis investi. Ce qui m'a dérangé un peu, si on peut aller dans le dérangement, c'est علاش العام اللي فات ملي تلعبت لا كوب دافريك في الدار وكل نهار كنت هنا في السنتر مع عصام وكنت في الستاد وكنت كنهود التيران حتى واحد ما هضر عليها وحتى واحد ما قال علاش وليد وعلاش un an après il y a eu ce souci. Peu importe, aujourd'hui, maintenant c'est clarifié. Quand le président m'a donné la responsabilité de nommer le sélectionneur de U23 pour les Jeux Olympiques, et je le remercie pour la confiance, c'est moi qui ai nommé Tarek Skitiwi, et j'assume ce choix. Et j'ai pris la responsabilité de, si ça se passait pas bien, bien sûr, de prendre la responsabilité. D'ailleurs, Tetou Ali, la responsabilité, puisque quand on a perdu un match au JO, c'était la faute du sélectionneur des A. Mais avec Tarek, ça s'est super bien passé, puisque déjà, on avait une réunion au préalable quand il était au Mas de Fès, quand je lui ai proposé le challenge des Jeux Olympiques, et sur tout le mode opératoire des Jeux Olympiques, tout était clair. C'est-à-dire qu'il savait très bien que les joueurs, il les aurait pratiquement 15 jours avant les Jeux Olympiques. Il savait que les joueurs étaient avec moi, qui travaillaient avec moi, et qu'ils allaient les récupérer. On a travaillé ensemble dans le processus pour que les clubs acceptent de libérer les joueurs, puisque ce n'était pas une date FIFA. Donc, pendant tout le mois de vacances que j'aurais dû avoir, c'est moi qui me suis déplacé pour convaincre et Monaco, et le Betis de Séville, et le Havre, et X et Y. Bon, c'est vrai que j'ai échoué sur Shadi Riyad et sur Saïbari du PSV, puisque les clubs n'ont rien voulu entendre, malgré que jusqu'à la dernière minute, on s'est bien battu. Le fait que Azouzi vienne le 20 avec Bologne, avec bien sûr Marco Di Vaio, avec qui j'ai eu un très bon contact, on a trouvé l'accord alors qu'au début, il ne devait pas le libérer. Donc voilà le processus, comme l'a dit Tarek, il l'a très bien expliqué, comment on a fonctionné pour que le Maroc gagne à la fin. Et en fait, ce qui m'a dérangé dans tout ça, c'est que dans le process, peut-être ma Koumtouch Wolfin a le processus, dans ce process, c'est le résultat. Est-ce qu'à la fin, on a réussi à être champion d'Afrique et avoir une médaille? Peu importe le processus, je peux comprendre que pour certains, ils ne sont pas habitués, mais le résultat, il est que, je crois, en 8 participations aux Jeux Olympiques, et depuis 72, le Maroc n'avait jamais passé les poules. Du tout.
Et qu'aujourd'hui, on est la première équipe historiquement à être médaillée. Et félicitations à Tarek parce qu'il a fait un travail extraordinaire. Donc à partir du moment où il y a le résultat, et qu'en 2 ans, alhamdoulilah, on est passé d'une équipe qui fait une demi-finale de Coupe du Monde, qui fait une demi-finale de Jeux Olympiques, qu'on a rajeuni l'effectif, et tous ces jeunes, puisque sur les 18 joueurs, il y en a 12 qui sont passés par l'équipe A avant. Donc ça veut dire que j'ai intégré dès la fin de la Coupe du Monde un processus de rajeunissement de l'équipe pour préparer bien sûr le présent, puisque moi je suis jugé sur le présent, et je vous l'accorde, mais mon travail en tant que cadre marocain et entraîneur national, c'est de préparer aussi l'avenir. Parce que ce qu'on prépare, c'est 2025, 2026, mais aussi 2030. Pour le sélectionneur qui sera en place, Inch'Allah, à ce moment-là. Et pour qu'à chaque fois, il y ait un process fédéral, bien sûr, et initié par le président aussi, qu'on a un process que le Maroc ne fasse pas qu'un coup, une demi-finale de Coupe du Monde, et qu'il n'y ait plus rien derrière. Et dans ce processus, bien sûr, eh bien, il y a des dommages collatéraux. Des fois, bien sûr, on pourrait appeler des formes du moment, mais des fois, par exemple, comme aujourd'hui, Kanhaïto Aznou. La dernière fois, c'était l'Amkhaddin. Et peut-être que plus tard, on aura encore des jeunes. Le Maghreb, Dima, donc, à la fin, pour terminer, la relation elle était parfaite entre Tarek. D'ailleurs, pour finir, on a mis à disposition de l'équipe olympique pratiquement tous les moyens de l'équipe A, puisque et le staff technique était présent tout le mois, et le staff médical avec le docteur Bodo était présent, et la réathlétisation, et tout ce qui est organisationnel des A, on l'a mis à disposition de l'équipe olympique pour avoir du succès. Alhamdoulilah, Allah ma khaybnash, on a ramené la première médaille de l'histoire et on est très fiers. Il faut féliciter et les joueurs, surtout Tarek et son staff, et bien sûr la fédération et le président d'avoir eu cette ambition et d'avoir mis les moyens à disposition de cette équipe pour que le Maroc, comme l'a dit Tarek et l'a bien expliqué, et c'est ce que j'ai aimé, pour que le Maroc soit gagnant, parce qu'à la fin, bien sûr, هو المغرب هو كل شيء ماشي وليد ماشي شي واحد اخر ماشي شي واحد خصو يكون عنده الحق. On a été beaucoup critiqué pourquoi l'équipe n'a pas pu se préparer plus tôt avec Tarek. Déjà, il faut expliquer, comme ça on va finir, parce qu'il faut bien prendre le temps. Ce n'était pas une date FIFA. Donc, en tant que journaliste, déjà, il faut connaître un peu ce qu'est une date FIFA. Quand il n'y a pas une date FIFA, les clubs ne sont pas dans l'obligation de lâcher les joueurs. On est à leur disposition. S'ils veulent vous les laisser, ils vous les laissent. Par exemple, pour Azouzi, ils nous l'ont laissé 4 jours avant, et c'était le deal. Donc, en tant que journaliste ou en tant que presse spécialisée, il faut expliquer ça aux gens. Et Tarek, c'est pour ça qu'il a fait un travail fantastique avec le staff, c'est que on a fait le maximum pour que les joueurs, on ait la meilleure équipe possible, et en 10 jours, on a travaillé tous ensemble pour que cette équipe, elle réussisse à ramener une médaille. Alhamdoulilah, on est médaille de bronze. C'est la première médaille en sport collectif de l'histoire du sport marocain aux Jeux Olympiques. Donc je pense que, voilà, alhamdoulilah, je pense que le volet il est fermé, on a très bien expliqué, et maintenant on va se concentrer sur ce qui nous importe, Inch'Allah, c'est être prêt pour la CAN 2025 au Maroc. تفضل. Comme salam. Micro. السلام عليكم برافو وليد برافو الفيدراسيون برافو ستاف الناس كامله اللي خدمات في لي جوز اولمبيك برافو بوغ البرونز كما قلتي اللي كانت اول مره في التاريخ برافو مره اخرى. بغيت نسولك كاين بزاف المشاكل عند لي جوار مثلا أناحي واكراد كيفاش غيتعامل مع وليد ولا كيتسنى تيسالي الميركاتو عاد تبان ليه ليماج كلير. وهضرتي على طريق بزاف بغيت نعرف الميسيون ديال طارق المقبله شنو هي. ميرسي. On va commencer pour finir pour les Jeux Olympiques. La mission de Tarek Sahla, comme on a dit, la sélection U23, c'est l'antichambre de l'équipe A. Donc, il va continuer son travail, justement, de préparer à chaque fois une génération. Même à les joueurs locaux, même à les joueurs à l'étranger. Là, c'était la génération 2001, 2002, 2003, 2004. Tu as la 2005 avec Ben Srer, parce que Ben Srer, par exemple, c'est le seul joueur de la génération qui a encore les Jeux Olympiques avec l'âge légal au JO. Donc, il va faire un travail aussi de progression sur les jeunes joueurs et de la Botola et à l'étranger. On continue le cycle à chaque fois, l'antichambre. Donc, par exemple, il y a beaucoup de joueurs. Par exemple, Adam Aznou, aujourd'hui, il est avec nous, mais peut-être que le prochain rassemblement ou plus tard, peut-être qu'il continuera à venir, mais avec les U23, Tarek. Et on continue justement dans la même progression, le style de jeu, la mentalité d'Yelna, une continuité. Ensuite, à la Egerd ou à la Unahi, c'était des cas très, très, très difficiles, mais
Au vu de la situation, parce que le Canada je pense que là, dans les 48 heures, Inch'Allah, la situation d'Yalom, elle se règle. Bien sûr, Naïf, il est en instance de départ ou Azdin. Mais bon, ils ont fait une bonne préparation. On a des relations avec les clubs. C'est des joueurs qui jouent dans des grands clubs européens. Et une solution la situation d'Yalom. Mais c'est des joueurs sur qui je compte. Il dit Fihom, Naïf, c'est un joueur important, et Azdin, c'est un joueur, quand il vient en équipe nationale, eh ben, c'est un joueur différent et c'est un joueur qui nous apporte maintenant l'état de forme d'Yalo. Et 2 matchs, mais en tout cas, je pense que en tant que sélectionneur, parce que voilà, mais ils ont eu des offres qui sont très difficiles à refuser pour certains joueurs. Ils auraient pu partir dans des pays qui leur proposent beaucoup d'argent, mais pour la compétitivité, ils ont pris le risque pour le moment de refuser ces offres. L'équipe nationale, donc rien que pour ça, ils méritent d'être dans le groupe, la qualité des hommes, parce qu'on va en avoir besoin dans le futur, et comme on ne veut pas perdre de temps, les rassemblements, ils sont parmi nous, et je réitère encore, Bad Taïta, Lyon. شكرا تفضل. السلام عليكم. عادل رحموني، راديو مدينة اف ام، موقع ماتش بريس. سي وليد، عندي سؤال مباشر. هذه المباريات اللي غادي تجري المنتخب الوطني كنعرفوا على انه كاليفي دوفيس لانه غينظم لا كوب دافريك، مي بالنسبه لكم غادي يكونوا دي ماتش اميكو رسميين. واش ما كتشوفش على ان غادي تكون واحد نوع من الصعوبه، خاصه ان المنتخبات الافريقيه تتصارع باش ترتيب ديال لا فيفا على انكم تحافظوا على المرتبه الاولى افريقيا وعربيا، وفي نفس الوقت على انكم غتكون مناسبه كما قلتوا انكم تجربوا بعض اللاعبين اللي تقدر تاثر على النتائج واللي تقدروا تفقدوا فيها مثلا الترتيب ديال لا فيفا. دابا انا كنفكر سورتو دابا في لا بريباراسيون ديال لا كان. عندنا un an, pratiquement 1 an et demi. خصنا نستافدوا بهذا الماتشات باسكو موا دو مارس غتكون لا كاليفيكاسيون كوب دو موند اللي هذه حاجه اخرى. دونك في لي 6 ماتش اللي جايين سي بوتيت لا فenêtre اللي عندنا باش نحلوا، باش نقدروا نشوفوا peut-être d'autres systèmes de jeu, peut-être un peu plus de temps de jeu certains, parce que c'est vrai que je suis quelqu'un qui est très conservateur sur le temps de jeu, qui a jamais le farkat بقات لعب بيناتها ديما pour les automatismes. Peut-être qu'on va évoluer sur les 2 premiers matchs et voir comment ça se passe. Mais l'idée d'y aller, c'est chauffer à peu près tout le monde. Peut-être des paires de latéraux différents, des paires de centraux. Peut-être non, on va voir par rapport à la semaine qui fait Shrat 12. Mais c'est l'opportunité pour nous de travailler peut-être avec plus de confiance, plus de temps, et de voir surtout l'état d'esprit d'Yel Drari. Et puis les jeunes aussi, les canaux les Jeux Olympiques ou les canaux Maïa Qbel, peut-être les voir un peu plus avec un peu plus de temps de jeu. Donc voilà, c'est l'idée d'y aller. Mais le plus important, c'est de préparer justement petit à petit le farqa. باش اكثر نقربوا من la compétition, اكثر تكون عندنا des certitudes في certains joueurs. تفضل. C'est bon. السلام عليكم. سي وليد الركراكي، معك زهير حجاري، موقع لو 360. اصعب تفكير لاي مدرب في هذه الفتره ديال بدايه الموسم هو تحديد اللائحه ديال المنتخب. كنعرفوا انه اللاعبين غياب تنافسيه مع بدايه الموسم اصلا، او خاصه الميركاتو اللي كيشتت الذهن ديال اللاعبين بخصوص انهم كيبقاو يفكروا الفريق اللي غينتقلوا ليه. شنو هو المعيار ديال سي وليد الركراكي باش انه يختار هذه اللائحه ديال المباراه ديال ليسوتو الغابون؟ واكيد على انه الالعاب الاولمبيه سهلت عليك في تحديد هذه اللائحه. ديما لو راسمبلمون دو سبتمبر ماشي ساهل باسكو بحال اللي قلتي كان الميركاتو. طراتنا العام اللي فات مع باغ اكزومبل مع سفيان اللي دار ترانسفير ديالو في النهار الاخر مع مانشستر يونايتد. في هذا اليوم اما اجر اما عزدين قريبه كاملين جبروا لي كلوب ديالهم. يمكن بوتيت ما نعرف واش كان 1 ou 2 joueurs في لي ديرنيير مينوت يمكن يقدر يبدل، مي بعدا عندنا سيغتين سيرتيتود. باغ اكزومبل شفنا اشرف البارح سينا في اهلي داري. دونك فوالا
C'est toujours le rassemblement de septembre. Il y a tout le temps un message à le groupe qui est et après, bien sûr que la saison, peut-être qu'il y aura des changements en octobre, mais aujourd'hui, à le mois de juin ou à la débat, peut-être qu'il y avait 8 joueurs qui ont au mois de juin les Jeux Olympiques. Donc c'est la continuité. Je pense qu'on a fait un bon mois de juin. Zina 6 points sur 6 pour les qualifications de Coupe du Monde. كان des états de forme كان اللي ما لعبوش كاين بحق هذه ديما كتبقى ديما في اختيار ديالي peut-être راني غلط ممكن بالحق فوالا عندي ثقه في ان جروب ما نقدرش نبدل ديما il y a des nouveautés il y a des certitudes لو بتي ازنو جبنا باش نشوفوا تا هو باش يشم الريحه ديال الجروب وباش نوريو له الثقه ديالنا فيه pour le futur. Et après, il y a des certitudes. Hedoli Kenof mondial, c'est des certitudes. Ken encore Brahim, l'Irsoulef, Maat Farqa, mais je pense que voilà, le groupe il est équilibré. Mais quand c'est là, je vais dire la liste d'Yali, les quatre chauffes, le travail, leader, au Breton Shkar, les scouts de la fédération, au staff d'Yali, ou surtout le Khedma Liderna en 2 ans, les quatre chauffes, la liste d'Yali ou la liste Nijit. D'abord 2 ans, on me chauffe les Aibin. L'idéba, par exemple, je pense à Chedira ou à Bouklel ou bien même d'autres peut-être qui comme ça. Les Wahed Michel l'espagnol, il y a Wahed Michel l'anglais, les Machif la liste, les Stelo, même Kenikono. Maintenant, la concurrence, elle est de plus en plus élevée. Saïbari, il n'est pas là pour blessure. Azouzi, il n'est pas là pour blessure. On a un vivier qui est pour le moment, je ne vais pas dire extraordinaire parce que je ne le pense pas, mais qu'on a un bon vivier. On a beaucoup plus de concurrence à Al-Aqbil. Au Bech Troll Fat Group débat. ماشي سهل ديما كنقولها ابري بيان سور كتبقى في الاختيار ديالي ديما يمكن نقدر نكون غلط ممكن كاينين يستاهلوا اكثر من اخرين بحق سي مون شوا اي جي ان اون ادمي باش نختار لو ميور جروب باش ان شاء الله نديو لا كوب دافريك في الدار وكتبقى في لي شوا ديالي مي لا كونكورونس كاينه دابا سورتو اوفensivement et les places vont être de plus en plus chères pour l'avenir parce que يمكن encore il y a des joueurs qui commencent à choisir le Maroc naturellement قبل كان خاصين نهز الطياره باش pour les convaincre, et j'ai fait beaucoup de travail sur ce cas, parce que Maramara, je suis Arassi, mais par exemple, Akhomash, Adli, Ben Srer, Amin, ou Richardson, ou Kishtar, parce que Mnikan Hestomoriya, Kemchi, Le Havre, Mnikan Bakif, 2e division, ou Théohed Makesh, Richardson, Dabawa Fiorentina, bon, Shinar, c'est encore quand même, Tala Amli Walid, qui est dire Chouet Khedma, qui est tactiquement en Aqaz, Belhak Ba'adaf, Choufat Kora quand même. Mais voilà, on essaye de travailler. Mais par exemple, Ben Srer, quand j'allais à Monaco pour le voir, le championnat d'Europe, Adli, ça c'est un travail leaderna avec le staff et Breton Gouloum Chokran et même les scouts, les Khadem Jamia ou le projet d'Yel Jamia. Mais on progresse, on travaille. Bien sûr qu'on a encore beaucoup de travail, mais quand la Coupe d'Afrique ما كناش مستوى ديالنا et j'ai pris la responsabilité بالحق حنا غاديين في الخدمه et je pense que تعلمنا اكثر في ليشيك que في لو سوكسي انا باغ اكزومبل تعلمت اكثر في ليشيك ديال لا كوب دافريك في لو سوكسي ديال لا كوب دو موند حق الكره كنعرفوها كنخدموا باش في المغرب ان شاء الله تكون عندنا اون باز دو جوار علاش اللي تعلمنا هي ليفيكتيف خصك ملي ما عندكش ان تري بون جوار يكون ديما ان تري بون جوار في لو بون ولا عندنا دي بليسيور ولا مشاكل ديما عندنا اون باز بحال لي غران بيي اوروبيان ديما تكون عندنا شي واحد اللي يكون رومبلاسون والصراحه لي 10 derniers jours باش ندير لا ليست ما نعسش بزاف بالحق سي سكون فولي ملي هزينا تفرقه كنعقل ملي جيت قلت انا خصني ان مومون دوني المدرب يكون بلوس دو شوا ديفيسيل ا فير que سهله et aujourd'hui on a une base de pratiquement 70 joueurs de très haut niveau pour le Maroc والحمدلله. دريس تازرني جورنال تلكيل وليد بالتوفيق في المباراتين القادمتين امام الكابون وليسيتو انت مشرف عام على المنتخب الوطني. هذا السؤال ديالي غنبغي نسول واش كاينه لا كومونيكاسيون مع البلجيكي كريس فان بويل الدي تي ان بيان سور كاين مع كاملين ديما كنقولها سي ان ترافاي عندنا واحد الخدمه لي فيدرال ديما كنقولها كتمشي من الرئيس كي فان ترافاي اكستراوردينير لو دي تي ان كان حتى فتحي جمال ما نساوش وكان تو لي كادر ناسيونال اللي خدامين على المغرب حتى هما هاد اللاعبين اللي كنقول لكم باش يجيو
وكاينو par exemple des joueurs comme Bilal comme Saïbari parce que كاين اللي قنعناهم باش يجيو المغرب الحق كاينين من les U15 U16 U17 هما مع les équipes nationales. Donc c'est un travail qui est collectif où on est solidaire في هاد la DTN باش ان شاء الله اللي بغينا حنا في الاخر هي ديما المغرب يربح. Donc la communication elle est ديما en cours avec tous les membres de la DTN. Amin Belouk, Radio Mars. Bonjour Walid, félicitations pour la médaille. Alors, je voudrais me pencher sur le cas d'Yel le capitaine, Romain Cesse, qui ne figure pas sur cette liste. Ou c'est une décision partagée, ou là c'est une décision sportive parce qu'il manque de temps de jeu. Et par rapport à Abdelhamid, qui est de retour en sélection, c'est le joueur le plus âgé, ou c'est une gestion court-termiste, où là on peut se projeter avec Abdelhamid jusqu'à la CAN 2025. C'est une très bonne question. Déjà, Romain, est-ce que c'est partagé Dima le contact bin Laibin, sa situation aujourd'hui sportive, le SAD, elle n'est pas claire. Je pense que depuis le dernier match, au mois de juin, même s'il a fait une bonne préparation, je pense qu'aujourd'hui, fait le rassemblement, Hassan, il guide sa situation à Al-Farqa Diallo, qu'il ait plus de visibilité dans le projet sportif Diallo. C'est quelqu'un quand même, qui a l'expérience, il a de Coupe du Monde, il a des Coupes d'Afrique. À l'Égypte, Younis, avec qui j'ai un très bon contact, parce que justement, Dima Kangoulha, c'est bien d'avoir beaucoup de jeunes. L'expérience d'Yali, parce que dire de la formation à Alfus, les jeunes c'est bien, je dis les titres ou je dis des matchs, il faut quand même l'expérience. Donc aujourd'hui, bien sûr, puisqu'il n'y a pas Romain, un joueur comme Abdelhamid, on en a besoin, et puisqu'il joue en première division à Saint-Etienne titulaire, et qu'il est toujours au niveau, en tout cas sur le court terme, tant qu'il peut jouer, et sur 2025, ça dépend du joueur et de la concurrence aussi. Aujourd'hui, Mnichadi Riyad de Blessa ou Romain Makainch, ça ouvre une porte pour Younis. Et à Younis, Tawa, Ibina, ou Bina déjà, parce que Machi Bina, il dit qu'il y a la Coupe d'Afrique, c'est un grand professionnel ou Louid. اللي ديما كيعجبني لا كومونيكاسيون معاه باسكو حتى هو كيفكر في البلاد مره اخرى ملي قلت له ما غاديش نعيط لك باسكو بغيت نجرب بوتيت دي جون بحال الشادي وكلشي فاهمه اي كون اون بوزوان لوي كي ريبون بريزون. شكرا سي وليد، مرحبا بك. معك علي بلعياشي، صحفي مهني براديو بلوس. التصريحات السابقه ديالك سي وليد الركراكي خصوصا بعد كاس افريقيا قلتي جوج ديال الكلمات. اولا قلت بلي انه لا مكان للعاطلين، اللاعب مع الفريق الوطني المغربي. وثانيا قلت ان الدعوه سيتم توجيه الدعوه للاعبين الاكثر جاهزيه. انا فقط عندي واحد جوج ديال الامثله ديال اللاعبين، اللاعب نايف اكرد وكذلك عز الدين أناحي. نايف اكرد مادام ان هذه مقابله كما قلتي شيئا ما بحال وديه، لماذا لم يتم مثلا نشوفوا كما شفنا الوحدي وادم ازنو اللاعب ايمن الوافي. ايمن الوافي هذا لاعب فريق لوغانو وكيقولوا انه مستقبل بحال اللاعب نور الدين نيبت، وكذلك اللاعب مهدي بوكامير. مهدي بوكامير هو قلب الدفاع. هاد جوج ديال اللاعبين وشكرا. امتى قلتها هادي؟ قلت هادشي؟ لا واش قلت يا با دو بلاص بور لي ما كيلعبوش؟ ها؟ شومور قلت؟ manque de compétition. بني عمري ما قلت اللي ما كيلعبش ما يجيش باسكو درتها بزاف د المرات. شفتي سي فري بوتيت جو بو مو كونتردير بزاف د المرات جبت درين ما كيلعبوش. زياش كوب دي موند ما كانش كيلعب في تشيلسي جبتو. املاح ما كانش كيلعب في ستاندرد جبتو. بوفال تا هو جبت. دابا عمري ما قلتها هادي. ابخي متفق معاك بلو va y avoir de concurrence بلو هذا ملي ما كيلعبش غيكون اون ديفيكولتي. بحال اللي قلت في لا بروميير كيسيون مزيان اللي قلتيها باش نشرح. Parce qu'après, Radgolo il se contredit. قلت مي اجرد
وناحي لا سيتوياسيون ديالهم elle est difficile بحق انا كمدرب غنحكي لهم الثقه باسكو ils ont refusé des offres par rapport à l'équipe nationale اللي يستاهلوا يكونوا في سبتمبر واش يكونوا في اكتوبر ولا مازال ما يلعبوش ممكن ما يكونوش ممكن يكونوا بحق باغ اكزومبل رومان سايس اللي ما كيلعبش هو ما جايش ça dépend de chaque situation mais par exemple انا بالنسبه لي اغيرد c'est un cadre واغيرد pour moi نقولها حتى واحد ما يقدر يدخل في اغيرد c'est un des meilleurs joueurs de la sélection c'est un des meilleurs défenseurs central lidez et on a besoin de bons joueurs pour gagner des matchs après bien sûr que l'Ouafi bien sûr que Boukamir ممكن يستاهلوا mais c'est mes choix انا كان دي défenseurs centraux كان امن une charnière centrale c'est important il faut des joueurs d'expérience et des joueurs surtout en équipe A ماشي هي l'équipe olympique اللي يقدروا يكونوا موجودين مرة et de temps en temps bien sûr que peut-être بوكامير ولا الوافي ولا واحد اخر من البطوله شي نهار نقدر نجيبو باش نشوفو mais aujourd'hui avec la blessure de Chedi avec l'absence de Romain Seyss je pense que c'était bien d'avoir des joueurs qui عرفوا l'équipe nationale qui يقدروا يعاونوا surtout flanc central pour pas trop défensivement نكونوا un peu en difficulté mais ممكن bien sûr l'Ouafi يقدر يكون mais je pense pas que j'ai dit que celui qui joue pas il vient pas parce que sinon on aurait beaucoup de problèmes parce que de temps en temps par exemple Akhomash par exemple sur les 3 premiers matchs ما لعبش 2 matchs Boukamir يمكن ما لعبش Charleroi hein لعب Charleroi Boukamir لا ما لعبش ما لعبش معليش اي واحد كيدير غلط بالحق كيلعبش دونك تا بوكامير كنا نقدر نجيبوه واخا ما كيلعبش بحق ما كنمشيش في هذا الشيء شوف حتى في ليكيليبر ديال الفرقه بالحق à l'avenir نقدر نقول لك bien sûr que ça va être de plus en plus difficile pour les joueurs qui jouent pas ils jouent en équipe nationale parce qu'il y a beaucoup plus de concurrence باقي جوج ديال الاسئله حيت قربنا ل5 دقائق وراك انت الاخ السلام عليكم كوتش وليد لوباب دوزام بويما كوتش لو كاد ديال يحيى عطيه الله كان في الماتش الاخر ديال كونغو برازافيل اليوم ما كاينش في لا ليست واش هذا شوا سبورتيف ولا عنده علاقه بالترونسفير ديالو جديد باش ياخذ يمكن وقت اكثر وتشوف او ميم طون سميات جديده ميرسي كوتش لا يحيى باغي كان اللي كنثق فيه اللي ملي حطينا له ديما حطينا كان في سيتوياسيون ديفيسيل مع الكلوب ديالو في روسيا ما تريناش بزاف باسكو il est en instance de transfert دابا مشى الاهلي ça fait 15 jours اللي فيزيكمون حنا كنعرفوا ملي بوتيت ماشي في المستوى ديالو دونك on a pris la décision aussi كان لو مومون حتى حنا نشوفوا ديك لو بتي ادم ازنو ابري في هذا البوست اوسي كان لو بتي الوهدي اللي دار اون بيل كامبان في لي جيو هو التوقيت باش تا هو نشوفوا دونك سي arrivé peut-être جات ليا هي مزيانه حتى لينا باش نشوفوا ديك زكريا الوهدي وباش نشوفوا دي نوفو جون تا هما نحطوا لهم شويه نشوفوا شنو يقدروا سورتو في لا سيمين يعيشوا مع ليكيب ا يحيى ليكيب ا كيعرفها دابا مولف حق لادابتاسيون بانت لي كان جات الوقت ديال الوهدي باش يتادابتا مع الجروب واش غيبدا ولا ما غاديش يبدا بالحق بعدا هو معنا وتازنوا غنشوفوا شكون يستاهل يهز شويه الوقت في هاد لي دو ماتش مي عطات الله بحال مع سايس سي دي جوار كي sûrement ils vont revenir à condition que bien sûr يرجعوا في الكلوب ديالهم ويلعبوا ان شاء الله. سؤال اخير. الزول وليد الزول مراد جمال جدو قناه امازيغيه اكيد السي وليد مادام كنقولوا القناه الامازيغيه اخر مره السي بن محمود طلب مني نهضر بالتمازيغ اكيد دات السي ولد التمازيغ السي ولد التمازيغ السي وليد مشروع وليد سيني سكواسنياك المنتخب يحاول ما امكن هذه السمزي ما ينضاج نيمورال المنتخب المغربي بالفعل يعني نوفاشيكا نيمورال الدنيا المنتخب الدون 23 سكواس ولكن هسه على مستوى الدفاع المنتخب المغربي لانتفى 5 ديموران مناطه فاسيث مناطه ظلمات يعني نستوى اشرف حكيمي المزراوي الوحيدي نستوى الخف يعني ادم ازنو الشيبي يعني يغور غير الدوبلور بزاف ممكن انه في اطار التشبيب او الصمزي المغري نيموران المنتخب
انا في ان مقارنه الدانين اتموش الفرصه ادم ازنو واحد يقسم من التظلمات او لا لينغوش ثالميرث الاولى كنجاوبك رشيد. ممكن شوف دابا ديما انا كندير لا ليست ومن بعد عندي اون سيمين ديال الخدمه مع الدراري لي بلاتفورم نشوفوا حتى الولد كيفاش كيتادابتا ولا شفنا ملي اي واحد يقدر يلعب في لاغوش ومزراوي باش نحطوا له حقه حتى هو. ملي انا جيت كيتعذب في ماشي ما كيتعذب باسكو سي با التيرم بالحق يفي دي ساكريفيس سي سا كيفاش كنقولوا بالعربيه ساكريفيس كيلعب في واحد البوست اللي ماشي ديالو وفي بايرن ولا في مانشستر كيلعب اغير دروا. يمكن نقدروا في هاد لي دو ماتش نجربوا لو كونترير ولا نجربوا مزراوي في بوست ديالو ازنو في لاغوش غنشوفوا بور ما نقدرش نحطك لا كومبوزيسيون علاش ديما كنشوفوا على لا سيمين على ليتا فورم بالحق اللي نقدر نجاوبك سورتو على مزراوي خصنا نعطيو له حقه ملي بور مومون ما شفناش في البوست ديالو اغير دوا جربتو ميليو تيران ديفونسيف اريير غوش مي ممكن نشوفوا في البوست ديالو في هاد لي دو ماتش ان شاء الله. شكرا الاخوان 30 دقيقه جينا فيها نيشان. شكرا تلبيه الدعوه. نتلاقاو ان شاء الله في مدينه اكادير المقابله الاولى المقابله الثانيه. شكرا.